Thank you, Jesus, for He's good all the time. Amen. We're back at Skipwell Park for now, and I want to thank, on behalf of all the men and all the dads, for the women last week. They cook really well. Queremos darle gracias a todas las mujeres por celebrarnos a los padres. Cocinaron muy rico They treat us well. y nos trataron muy bien. We felt special Nos sentimos muy especiales for about ese 2 día. hours, right, Steve? Por como unas 2 horas, ¿verdad, Steve? But they did an amazing job last Pero week, so hicieron un thank trabajo you. muy lindo, gracias. Thank you for all the women who A todas las cooked, mujeres que cocinaron. who didn't care about their makeup and their No hair. les interesó su maquillaje o su It pelo en was ese all día. running and sweating. I'm not going to Estaban call sudadas, names. no voy a decir quiénes. Look at the video. I'm just kidding. But thank you. And today we're continue to worship and honor Jesus. And I want to continue this sort of series that the Holy Spirit has me in, Quiero continuar esta serie en la cual me tiene el Espíritu of Santo. what makes the church, of what makes the Christian, De qué es lo que hace la iglesia y un cristiano. just to make sure that as a church we have to have an identity. Solo para que nosotros como iglesia podamos tener esa identidad. As a Christian, there is something that defines us. Como cristianos hay algo que nos define. Not all ways, not all paths lead to Jesus or lead to God. No todos los caminos llegan a Jesús. In spite of what is popular, in spite of what many people are saying and preaching on YouTube and influencers. Hay muchas cosas que dicen en YouTube, en los influencers. No importa lo que ellos digan, solo hay un camino. There's only one way, there's only one faith. Solo hay un camino y una fe. And it's the scriptures that guide us Y son las escrituras que nos guían to the heart of God, to a revelation of who Jesus al is. corazón de Dios y quien Jesús And es. throughout these weeks, we've been learning about what makes the church, what makes the Christian. Y en estas semanas hemos estado aprendiendo qué hace la iglesia y un cristiano. And the DNA of the church is Jesus Christ. Y el ADN de la iglesia es Jesús. That Jesus founded his church Que Jesús encontró a su on the iglesia. declaration that on this declaration that Jesus is Lord, that He is the Messiah, He said, I will build this church. Sobre esta declaración de que sobre esta roca yo construiré mi iglesia. So we worship Jesus and Jesus alone. Entonces adoramos a Jesús y solo Jesus a is nuestro the Señor. center of this church. Jesús es el centro de esta And iglesia. by His Holy Spirit, He guides us every Sunday, Por medio de and su Espíritu every day. Santo, Él nos guía todos los días. And as we continue to grow in His faith, Y mientras continuamos a crecer en la fe, we learn that with faith we are able to live this Christianity. aprendimos de que a través de esta fe podemos vivir el That cristianismo. without faith it's impossible to please God. Porque sin fe es imposible agradar a That is Dios. by faith that we worship. Y es por medio de la fe que adoramos. It's by faith that we come to God. Es por medio de la fe que venimos al It's Señor. our faith in Jesus Christ that we are saved. Y es por medio de nuestra fe en Jesús que somos It's by salvos. faith we believe that He resurrected on the Y third day. es por fe que creemos que Jesús resucitó It's al by tercer día. faith we believe that we're more than conquerors. Y es por fe que creemos que somos It's más que by faith we vencedores. believe that there is power in the blood, Y es por medio de por fe que hay poder en la that there sangre, is power in the name, que hay poder en el nombre de that there is Jesús, still miracles at the name of que Jesus, todavía hay milagros que suceden en el that nombre de things are still Jesús. shaking at the name of Y hay cosas Jesus. que tiemblan al nombre de Jesús. This is what we believe. Esto es lo que creemos. This is what we preach. Esto es lo que In predicamos. spite of what is popular, No importa lo que esté popular en este we've momento. learned about worship being your weapon. Hemos aprendido que nuestra arma es la adoración. How the church is defined by what Jesus did at the cross. Que la iglesia es definido por lo que Cristo hizo en He la left His cruz. Holy Spirit. Y Él dejó a su Santo Espíritu. And how the gifts of the Holy Spirit are in you and in Y me. cómo esos dones del Espíritu de Dios están dentro de ti, dentro de mí. And that is still true for today. Y que esa es la verdad We todavía. believe that in this church. Creemos eso en esta We iglesia. preach that in this church Predicamos eso en esta because iglesia. it's in the scripture. Porque está en la Escritura. And today, for a few moments, Y hoy, por unos I momentos, want to talk to you about your sword. quiero hablarles de su arma, de su Because espada. today we see so many influencers. Porque hoy vemos a muchos There's influencers. too many podcasts out there. Hay demasiados podcasts. There's so many self-known preachers Hay demasiados predicadores that we don't know where they came que no from. sabemos de dónde vinieron. We don't know what church they belong No to. sabemos de qué iglesia pertenecen. And they just want a name and they start talking about things that sometimes we're like, huh? Where did Y you get quieren this from? y nombres y empiezan a hablar cosas que uno se pregunta, pero ¿de dónde sacaron esto? But even in 2026, Pero aún en este año de in spite of the 2026, technology,
no importa la tecnología or what is popular o lo que esté in popular all the social media. y en las redes. We have to go back to the scripture. Tenemos que regresar a las We have escrituras. to believe in the scripture. Tenemos que volver a las escrituras. Regardless of what everyone is saying, let's go back to the scripture. Lo que todo el mundo diga no importa. Tenemos que regresar a la palabra. As a church, Como iglesia. we're Jesus center. Somos centrados en Jesús We're inspired by the scriptures, y inspirados por las and we're escrituras led by the Holy y Spirit. guiados por el Espíritu Santo. Look what the Bible says in Hebrews 4:12. Mira lo que la Biblia dice en Hebreos 4:12. For the word of God is living and active, Porque la palabra de Dios está viva y activa, sharper than any double-edged sword. And it says that it penetrates even to the dividing soul and spirit, más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, joints and the marrow. las coyunturas y los tuétanos, It judges the thoughts and the attitudes of the heart. y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Someone tell your neighbor, you Alguien have dígale a a su sword. vecino, tú tienes una espada, You have a sword. tú tienes una espada. And it's not the knife that I see over there on the table, Y no es el cuchillo que veo ahí en la mesa, but you have a spiritual sword pero tienen una arma espiritual that you and I have to know, que tú y yo tenemos que saber and we have to use it from time to y time. tenemos que usarla de We have tiempo a to tiempo. believe it and trust it again. Tenemos que creerlo y confiar As en él a otra vez. church, my beloved brother and sister, Como iglesia, hermanos y hermanas, we have to go back to love the Bible. tenemos que volver a regresar a creer en la We Biblia. have to go back to really, really, really believe in what the Bible says. Tenemos que realmente volver a creer lo que dice la To Biblia. love the scriptures, to be inspired by the scriptures. Volver a amar a las escrituras y enamorarnos de las escrituras. Because how many of us Porque ¿cuántos de nosotros during the week or maybe on Sundays is the only time that we open the Bible? durante la semana o incluso los domingos es el único momento donde abrimos la palabra? If we bring it, because we know that the picture or the media is going to have it on the screen. Si es que lo traemos porque sabemos que muchas veces el predicador lo va a tener en la And there was pantalla a en la time iglesia. when we knew the books of the Bible, Y había un tiempo donde conocíamos los libros de where la we knew how Biblia. many in the Old Testament and we knew how many in the New Testament. Sabíamos cuántos libros habían en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento. There was a time where we knew our scriptures. Y había un momento donde conocíamos las escrituras. Not only John 3:16, No solo Juan 3:16, but we would talk to people, and I love the preachers and the people who would, this says the word in book by book and chapter. This says the Lord. This says the Lord. pero hablábamos a la gente con esas escrituras como predicadores que decían, esto es lo que dice la palabra del Señor y esto es lo que dice la palabra del Señor. Nowadays we quote more people, we quote more influences than the scriptures themselves. Ahora usamos más dichos de personas en vez de las escrituras mismas. And Jesus and God in the scripture says, my people perish Y la palabra de Dios dice que mi pueblo perece because of lack of knowledge. por falta de conocimiento. So today, for the next few minutes, my objective by the end of this sermon Entonces, por los próximos minutos y mi objetivo después de esto is for you to fall in love with the scriptures. es de que tú te enamores It's de for las you to escrituras, cherish the Bible que tú again. puedas apreciar la Biblia It's de for you to go nuevo, back to the Word of que God puedas again. regresar a la palabra de It's for you Dios to love the nuevamente scripture. y que puedas amar las escrituras, For you to open it every day and tell me, what do you have for me today, que tú Holy puedas abrir Spirit? las escrituras y puedes decir, Espíritu Santo, ¿qué tienes para mí? And as an introduction, I just want to remind you Y como introducción solo quiero that the recordarte Bible is not a book. que la Biblia no es un libro, It's an encyclopedia of books. es una enciclopedia de libros. That it has 66 books in the Old Testament. Tiene 66 libros en el Viejo Testamento. With 27, no, there's a total of 66, 39 in the Old and 27 in the New. Perdón, 66 en total, 39 en el Viejo y 27 en el Written in 3 Nuevo. different continents. Escrito en 3 diferentes continentes. Asia, Europe, Asia, and Europa Africa. y en In África. 3 different En languages. 3 diferentes lenguajes. Spanish and Spanish and Spanish. Español, español, español. Just kidding. Solo estoy jugando. But Hebrew, Greek, and some Aramaic. Fue escrito en hebreos, en Greek y Arameo. arameo. And throughout the span of 1,500 years, Y durante el tiempo de 50 años, around 40 or more authors aproximadamente 40 autores with different backgrounds. con diferentes currículums. Some of them were doctors. Algunos eran doctores, Some of them were kings. algunos eran reyes, Some of them were simply peasants. algunos eran
una persona normal. Some of the fishermen, Algunos pescaban they wrote this y esos hombres escribieron inspired by the esto, Holy Spirit inspirados por el Espíritu with Santo, one central message. con un mensaje From central. Genesis to De Revelation, Génesis al libro de there is one Apocalipsis central hay message. un mensaje central. There's one thing that the Bible points us Hay to, una cosa a la cual la Biblia and the nos name is apunta, Jesus nos apunta, Christ. y es The Jesucristo. center theme is Jesus El Christ. centro del libro es Jesucristo. Do you know that the only book ¿Sabes que el único libro that historians que los historiadores consider consideran as a great architectural book como un libro histórico is Homer, es Homer? that was written in the 8th century, Este libro fue escrito hace mucho tiempo, en el siglo 8 después de Jesús, 8th century after Jesus. después de Jesús. So we can date it back. People believe, wow, this book has a lot of inspiration. Entonces podemos ver de que este libro tiene mucha inspiración It was considered the gold standard for the preservation of the ancient literature. porque este fue tomado como un estándar de oro para literatura. Some of you know about Homer, about the Iliad, about the Odyssey. Algunos de ustedes conocen de este hombre Homer del Odyssey, But this scripture only has a number of 1900 manuscripts. pero esta escritura tiene un total de 1900 manuscritos. The Bible, the New Testament only, La Biblia y el Nuevo Testamento únicamente there's over 5,800 Greek manuscripts. hay más de 500 manuscritos. 5,800. Perdón, 5.800. Plus another 20,000 other ancient languages. Más de 20.000 otros lenguajes. Just for you to compare. Para que ustedes puedan hacer la comparación. The oldest book, Homer, who is for some, this is the literature, ancient, this is the standard. Para algunas personas este es el estándar, But it doesn't compare to the Bible. pero no se compara a la Biblia. And one of the things that gives me faith Pero una de las cosas que me da fe is also the evidence that we've seen in archaeological discoveries. es la evidencia que hemos visto arqueológicamente. And this is just for the young people, for those who are watching, who sometimes we go through a period where we doubt. Y esto es para la gente que a veces como joven dudamos. Because let's be honest, there's some things in the scripture that we're like, huh? Porque vamos a ser honestos, a veces hay cosas en la escritura que decimos, ¿ah? That if you and I would have written it, Que si tú y yo lo hubiéramos you and I would escrito, have left it out. tal vez lo hubiéramos dejado fuera de ahí. Like the fact that, Peter denies Jesus 3 times. Como por ejemplo la parte donde dice que Pedro negó a Jesús 3 veces. Or the fact that we see that when the tomb is empty at the resurrection of Jesus, O el hecho de que vemos cuando la tumba de Jesús ya está vacía, women were the first ones to go and see it. a la resurrección de Jesús, If you fueron don't know- mujeres que vieron la tumba If you primero. know anything about culture and the Hebrew culture, Si sabes algo de la cultura y específicamente la cultura the hebrea, women didn't have a voice. mujeres en ese entonces no tenían So una their voz. credibility wasn't there to compare to a man's. Entonces no tenían credibilidad en comparación a un Why would the hombre. Bible mention it that women were the first ones to go and see Jesus? ¿Por qué la Biblia mencionaría que las mujeres fueron las primeras en ver la tumba vacía de This gives Jesús? credibility to the Bible. Esto da credibilidad a la Because Biblia. it shows us there's human beings writing. Porque vemos de que hay humanos que están escribiendo la Like palabra. Moses saying that he was the humblest man throughout history. Como, She's translating too. Like Moses declaring about himself, como Moisés que declaró de sí mismo he said that he's the humblest man in Y- history. que se fue dicho que fue el hombre más humilde Now de la imagine a historia. humble person saying, I am the humblest person. Ahora, puedes pensar un momento que este hombre dijo que él es humilde John, the disciple, he said, oh, the beloved disciple. y vemos a Juan que dijo, escribió de sí mismo el discípulo amado. These are the sort of things that we see in the Bible, Y esas son cosas pequeñas que vemos en la not Biblia. to question, but it gives credibility. No es para cuestionar, pero en realidad da credibilidad But I a la want to give Biblia. you some credibility things that you and I sometimes we have to see to believe. Y quiero mencionar otras cosas de credibilidad que a veces queremos ver para creer. Just in 1947, En 1947 there is a discovery of the Dead Sea Scrolls. hubo un descubrimiento de los scrolls del Mar Muerto, Right there in the caves of near Qumran, ahí en las cuevas de Qumran. there were copies of the Old Testament, Habían copias del Viejo Testamento and they dated from 250 BC to 70 AD. de hace mucho tiempo,
antes de Cristo. And the accuracy of what we have today, it was very close to what is almost everything intact. Y lo que está en esas escrituras es casi exactamente lo mismo de las escrituras que tenemos hoy en día. Also in 1993, Ahora también en I 1993, don't know if I can pronounce this, but the Tel Dan Stele, el Tel Dan Stele, there was a discovery that confirmed King David. hubo un descubrimiento que confirmó la vida del rey David. It was discovered in northern Israel, Y esto fue descubierto en Israel, and en it parte contained norte. the phrase "House of David." Contenía la frase de la casa de David. And it's one of the earliest non-biblical references to King David. Y esas son una de las referencias más tempranas de a David. The Pilate stone. La piedra de Piloto. They found a small stone that it said Pilate, and it confirms that it was a Pontius Pilate in history. Encontraron una piedra de Piloto y pudieron confirmar que era de él. This was discovered in 1961. Descubierto en The 1961. inscription in the stone said, En la descripción en esa piedra dice Pontius Pilate, prefect of Judea. Pontius Pilate, prefecto de Judea. This confirms that there was a Pilate that existed in human history. Y esto confirma que hubo un piloto que And sí existió you en go la back to historia. history and go to Prophet Google. Y regresamos a la historia y vamos a Prophet Google. You can also find out that the pool of Bethesda is a real thing, what is mentioned in the Gospels. Y podemos ver que la piscina de Bethesda sí realmente estuvo ahí. The pool of Siloam is also there. Y la piscina de Siloam también está ahí. And they found Hezekiah's tunnel. Y encontraron el túnel de Jezaías. Now, I don't know about you, but this gives me a little of extra faith. Y yo no sé de ti, pero esto me da un poquito más de fe. Because the Bible says that faith comes by hearing and hearing the word of God. Porque la Biblia dice que la palabra viene por el oír y el oír de la palabra And de I Dios. thank God that He allows these discoveries Y yo doy gracias a Dios que Él permite estos descubrimientos for those who are hardened-hearted, para aquellos que tienen duros for sus those who corazones doubt in the Scripture. o que dudan de las But escrituras. the Scripture also says Pero la escritura también dice that the word of God, the Bible, is a lamp, que la palabra de Dios es a lámpara, hammer, un martillo, a Un sword, una espada, a map, and a mirror. All these things you can find in the Scripture. y todas esas cosas lo puedes ver en la escritura. Psalms 19, Salmos 19, verse 7 to verse 10. versículos 7 al 8. I love this scripture because it says, the law of the Lord is perfect, La ley del Señor es perfecta, refreshing the soul. refresca el alma. The statutes of the Lord are trustworthy, Los estatutos del Señor making wise the simple. hace al sabio sencillo. The precepts of the Lord are right, Los preceptos del Señor son correctos giving joy to the heart. y dan gozo al corazón. The commands of the Lord are radiant, Los mandamientos del Señor son radiantes giving light to the eyes. y dan luz a los ojos. The fear of the Lord is pure, El temor a enduring, Jehová es puro enduring forever. y es para siempre. The decrees of the Lord are firm, Los decretos del Señor son firmes and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. Have you ever heard about the Bible that way? ¿Has escuchado que se hable de la Biblia de esa manera? That the decrees of the Lord Que los decretos del Señor are more important than gold. son más importantes que el oro They're sweeter than honey. y que son más dulces que la That miel. the scripture refreshes your soul. Que la escritura refresca tu alma, That it's a lamp que es una lámpara to our lives and to our eyes. a nuestras vidas y a nuestros ojos. Now, many of us, when we see a piece of gold, that we all wear it and we take it everywhere we go. Y algunos de nosotros nos ponemos un oro y lo llevamos donde quiera que vayamos. And it's a beautiful stone, it shines. Y es algo muy lindo que brilla. And people pay high money for it. Y las personas pagan un alto precio por el oro. Some of them with little images and big images. Algunos tienen imágenes pequeñas, otros con imágenes grandes. Some of them really want to make sure that they know that they paid a lot of money for this thing. Algunos realmente se quieren asegurar que pagaron mucho dinero por este objeto de oro. But how many of us wear our Bibles, take our Bibles, Pero ¿cuántos de nosotros llevamos nuestra Biblia and con lift up the nosotros scripture of God? y levantamos las escrituras de Because the Bible Dios? says that it's better than gold, Porque la Biblia dice que es mejor que el oro, that is sweeter than honey.
y es más dulce que la miel. And when I was reading this scripture, the Holy Spirit was reminding me. Y cuando estaba leyendo esta escritura, el Espíritu Santo me estaba Whenever you're going recordando through something that you need for your soul to be refreshed, que cuando tú estás pasando por algo y necesitas que tu alma se refresca, go back to the scripture. vuelve a la escritura. Whenever you need joy in your heart, Cuando tú necesitas gozo en tu corazón, go back to the scripture. regresa a la escritura. Whenever you're not sure about life and you need to be firm and righteous, go back to the Cuando no scripture. estás seguro de la vida y necesitas afirmarte, regresa a la escritura. Whenever you're doubting in your faith, go back to the scripture. Cuando estás dudando de tu fe, regresa a la escritura. Whenever you're wondering if you're walking straight and right, go back to the scripture. Cuando estás que no sabes si estás caminando bien delante del Señor, regresa a la Whenever you don't escritura. see the light at the end of the tunnel, go back to the scripture. Si no ves la luz al fin del túnel, regresa a la escritura. When you're going through trials and tribulations, go back to the scripture. Si estás pasando por pruebas o tribulaciones, regresa a la escritura. Whenever you feel sick, go back to the scripture. Si te sientes enfermo, regresa a la escritura. Whenever you feel down or persecuted, go back to the scripture. Si te sientes mal o te sientes perseguido, regresa a la Whenever escritura. you're tired and weary, go back to the scripture. Si estás cansado, regresa a la If you escritura. don't clap, I'm going to keep going. Whenever you Si feel no- sorrow, you go back to the scripture. Si no aplauden, voy a seguir. Whenever you feel like, oh my gosh, where is the answer? Go back to the scripture. Si sientes de que no hay respuesta, regresa a la escritura. We're getting there. We're getting there. Ahí estamos llegando. Whenever you feel like, God, please give me your revelation. What decision should I make? Go back to the scripture. Cuando sientes de que, Señor, ¿qué tengo que hacer? Necesito tu revelación, regresa a la Sometimes escritura. we feel down and we feel like, oh God, all this veces- thing that I'm going through. A veces nos sentimos mal y siento, Señor, mira lo que estoy pasando. Go back to the scripture. Regresa a la escritura. I remember when we were at the other church Me recuerdo cuando estábamos en el otro locación and I was praying to the Lord. y estaba orando y le decía, God, why are Señor, we going through this? Señor, ¿por qué estamos pasando We por left esto? the basement. Dejamos el sótano. I trusted this this man of Yo God. confié en este hombre. Why are we going through this, Lord? ¿Por qué estamos pasando Why are por we esto, going through Señor? this trial and this tribulation? ¿Por qué estamos pasando por esta prueba y The tribulación? worship team has to practice in mute level. El grupo de alabanza tiene que practicar en casi en silencio, And prácticamente. the Holy Spirit told me, go back to the scripture. Y el Espíritu Santo me dijo, regresa a la And escritura. I was reading Romans. Y empecé a leer el libro de And all of a Romanos. sudden, Paul starts talking about, Y de repente Pablo empieza a hablar I was through a shipwreck, que naufragó, beat down, criticized. que lo pegaron, que fue criticado Almost died. y casi murió. And he said, but the tribulations of today Y dijo, pero las tribulaciones del día de do not hoy compare for the no, glory to no se come. pueden comparar a la gloria que va a venir, My a la prayer gloria changed. venidera. And I Entonces said, mi oración this doesn't cambió. compare anything, Lord. Y le dije, Señor, esto Thank no you se for compara a allowing me to nada. go through Señor, this. gracias por permitirme Porque the pasar por tribulations esto. that I'm going through Porque las tribulaciones por las cuales estoy do not pasando compare to no what se the glory comparan that is to come. a la gloria venidera. Because what heaven started, Porque lo que el cielo empezó, heaven cannot destroy. What heaven started, hell cannot infierno destroy. no puede destruir. Hell cannot stop what God has decreed. Y el infierno no puede parar lo que se ha decreto We en find el this cielo. in the scripture. Encontramos esto en la We find escritura. this in the promises of God. Encontramos esto en las promesas de Dios. More than 7,000 promises for you and for me Más de 7,000 promesas para ti y para mí in the scripture. en la For escritura. every situation, for everything that we go through. Por cada situación y por cada cosa que nosotros pasamos. The Bible says La Biblia that dice the earth and the heavens shall pass away, que el cielo y la tierra pasarán, but my word, Pero he su says, palabra shall never pass away. no pasará. Things will pass away. Hay cosas que van a pasar. Governments will pass Los away. gobiernos van a Empires pasar. have come and gone down. Imperios han venido y se han You know that in the Bible we learn about Y sabemos en la the Biblia, Persian aprendimos Empire. de el imperio de Persia. You learn about the Roman Empire. Aprendimos del imperio romano. We read about the Babylonian Empire. Leemos del imperio de los babilonios. Empires that come and go. Y estos que van y vienen. Governments that come and go. Gobiernos que van y vienen. Presidents that come and go. Presidentes que van y vienen. But the scripture remains. Pero la escritura permanece. This is why the enemy Por eso es que el enemigo knows that a Christian, a church sabe que un cristiano en una that iglesia remains in the scripture, que permanece en las that remains escrituras, in the word, que permanece en la palabra, is a dangerous church. esto es una iglesia It's a dangerous de Christian. peligro y eso es un cristiano This is peligroso. why so many Christians, so many countries around the world Por eso es que muchos países alrededor del mundo have banned the scriptures. que han
sacado las escrituras de Does su anybody país. know how many countries around the world have banned the scriptures? ¿Saben cuántos países alrededor del mundo han sacado las escrituras? In how many countries is the Bible Que no se prohibited or permite. banned? Yeah, the same Bible that is dusted. The same Bible that not everybody here, that some of you never opened and it's old from not being Esa opened. misma Biblia, hay Biblias que no se han abierto aquí. 52 countries around the nation, the world, Hay 52 países alrededor del mundo have banned the Bible. que no permiten más The Bible la Biblia. is illegal in 52 nations. La Biblia es ilegal en 52 países. I'm reading books, I've read books about people and men of God who take Bibles in contraband. He leído sobre hombres de Dios que han tomado Biblias al secreto. Who they were taking it before, they used to take it to the communist countries and all these countries like North Korea and China. Hombres de Dios que han llevado estas Biblias secretamente a países comunistas como China. They risk their lives just to take Bibles to the people over Y there. arriesgan sus vidas para tomar estas Biblias y llevárselos a estas They personas. take Bibles and hidden in ships, hidden and everywhere just because these people want to have a Bible. Y esconden estas Biblias en botes en diferentes lugares para que pueda llegar a esta gente. I've read of many testimonies that there was a Bible hanging from a chain in China. Leí un testimonio que había una Biblia que estaba Colgando del Estaba cielo con colgando. una cadena. And every day, especially on Sundays, there'll be a line of people y los domingos habían una fila de gente waiting to read a chapter, waiting to read a verse of the Bible. esperando para poder encontrar una parte de la Biblia, un capítulo de la Pushing Biblia, the other poder one, leerlo. it's my turn. Can I read it? It's my turn. Can I read the Bible? Y en esa fila las personas decían, es mi turno para leer la Biblia, ahora es I've mi read turno. of testimonies when the Bibles were taken, like 100,000 Bibles were taken to the communist countries in Europe. He escuchado varios testimonios donde las Biblias fueron llevadas y tomadas a Europa And the news was heard among the churches and the different ministries, and a bunch of people came. y hubo muchas noticias sobre esto y mucha gente vino. More people came than what Bibles they had. Más gente vinieron a recibir estas So the Biblias man of God said, what do we do, God? We don't have enough Bibles to give everybody. Entonces este hombre de Dios dijo, ¿qué hacemos, Dios? No tenemos suficientes Biblias And para this darle a todos. testimony says that this man of God heard the voice of God, heard through the Holy Spirit. Y ese testimonio de este hombre dijo de que él escuchó la voz de Dios y el Espíritu Santo le dijo, Rip a page, give him a page of the scripture. rompe una página de la Escritura Because one page of my word y dale a cada persona, porque is enough to change a life. un parte de mi Biblia es más para cambiar It's una enough to persona. give hope. Es suficiente para dar It's esperanza. enough to transform. Es suficiente para transformar. And the testimony says that the people would exchange Bibles and verses. Y el testimonio dice que estas personas It's like, intercambiaban I esas have the Gospel of escrituras. John. Can you trade me for Mark, please? Una persona decía, yo tengo el capítulo de Juan, podemos intercambiar. Church, what I'm trying to tell you is Iglesia, lo que te quiero that decir there's es people being killed que hay gente que se está muriendo because they want to have a Bible at home. porque ellos quieren tener una Biblia en There's su people that casa. are being persecuted Hay gente que está siendo perseguida just to carry a Bible. solo por cargar una Biblia. In North Korea, you can be sentenced to death En Corea del Norte tú puedes ser mandado sentenciado a la muerte if you're seen with a Bible. si te ven con una Biblia. In China, they just literally passed laws Y en China recién acaban de pasar una where they're ley. controlling the social media and the internet Están controlando las redes sociales y so el they can't internet hear sermons. para que la gente no pueda escuchar All sermones, around the world, they're prédicas. trying to control the Word of God and control the Bible. Y alrededor de todo el mundo están queriendo controlar la palabra de Dios y Because las the enemy escrituras. knows. Porque el enemigo sabe. Because the devil knows Porque el diablo that sabe there's still power in the que scriptures, todavía hay poder that en la there's still escritura, power in the blood, que todavía hay that poder there's en still la power in the name of sangre y Jesus. el nombre de Jesús. What I'm trying to get to you today is Lo que te quiero decir hoy, we need to iglesia, go back to the es scriptures. que tenemos que regresar You a don't las know what escrituras. privilege you and I have Tú no sabes el privilegio que tú y to yo have a Bible, tenemos 2 or 3 Bibles in your house. de poder tener 2 o 3 Biblias en nuestras casas. The statistics say that in almost every Christian home there is a Bible. Las estadísticas dicen que en cada casa, casa hay Biblias. But yet today in the United States, Pero sin embargo, hoy en día, the numbers of
people committing suicide and depression and anxiety are to the roof. El nombre de las personas que se suicidian y están en depresión está hasta When the arriba. answer is in the scripture, Cuando la respuesta está en la escritura. when the revelation is in the scripture, La revelación está en la escritura. so many people lost and they don't know where to go and what to do. Muchas personas que están perdidas y no saben dónde ir o qué When the hacer. answer is in the scripture. Pero la respuesta está en la escritura. Today as a church, Hoy, como you iglesia, who hear me, we need to go back to the scripture. tú que me escuchas, tenemos que regresar We a la need to escritura. love the scripture again. Amar a la escritura de nuevo. Start with 5 or 10, 15 minutes. Empieza con 5 o 10 minutos Sign up with your Bible app for a reading plan. y puedes poner ahí el Bible, la aplicación de Biblia. Listen to it when you're driving. Escucha la Biblia cuando estás manejando. Meditate on the scripture. Medita en la escritura. Love the scripture Ama la again. escritura otra And I vez. promise you, it will change you. Te prometo que te va a It will cambiar. transform Te you. prometo que te va a I transformar. remember of a testimony of a Me pastor acuerdo de un testimonio de un pastor that he would give counseling to marriages who were struggling. que él daba consejería a los matrimonios que estaban pasando por un mal momento And marriage after marriage, y matrimonio tras matrimonio. he would always ask them at the end, Siempre le hacía la misma pregunta a las are you parejas. guys reading the scriptures? ¿Están leyendo ustedes las Are you reading escrituras? the Bible? ¿Estás leyendo la Biblia? Because yes, we can help you. Porque sí, te podemos But are you ayudar. doing your part? Pero estás haciendo tu Are parte. you reading the scripture? Are you reading Estás the word of leyendo la God? palabra de Dios. Through every trial and every situation, are you reading the scripture? En pruebas y tribulaciones, ¿estás leyendo la Biblia? Church, we need to go back to the word. Iglesia, tenemos que We need regresar to a go la back to escritura. the truth. Tenemos que regresar a la We need to verdad. love the scripture again. Tenemos que amar la verdad. We need to cherish the truth again. Amar y apreciar la verdad de nuevo. Because there's so many Porque hay tantos, out there talking about themselves, talking about books, talking about quotes of men and women. tantas personas allá afuera que están hablando de sí mismos, hablando de sectas, de diferentes cosas, de hombres, de mujeres. I don't have a problem with books. Yo no tengo problemas con los libros. I don't have a problem with historians. No tengo problema con los historiadores. But there's nothing like the Bible. Pero no hay nada como la Biblia. Around 2,500 prophecies are recorded in Hay scripture más de fulfilled. 2,500 profecías en la Biblia And escritas que fueron 25 written and 2,000 already fulfilled. muchas profecías que se han dado. Prophecies like the virgin birth, birthplace of Jesus, Profecías como el nacimiento de la Virgen, el nacimiento de the Jesús, triumphal entry of Jesus in Jerusalem, la entrada de Jesús en Jerusalén, Judas' betrayal, Judas, el engaño de the Judas, crucifixion of Jesus, la crucifixión de Jesús, the resurrection of la Jesus, resurrección de Jesús, the place of where he was to be buried. el lugar donde está la tumba. All these prophecies fulfilled. Todas estas profecías que se han cumplido And all the discoveries that are being found today in 2026. y todos los descubrimientos que se están haciendo todavía, Just to confirm that the Bible is true. solo para confirmar que la Biblia es correcta. 2 Timothy 3:16, 17 says, Segunda de Timoteo. all the scripture is good. All the scripture is God, breathed and is useful for teaching, for rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy 3:16, 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Every scripture is inspired by God and is used for teaching, rebuking, and correcting. All the scripture. And when we look at the scripture from Genesis to Revelation, Y cuando vemos las escrituras de Génesis a Apocalipsis, we see that when we wonder what was the Bible written, nos preguntamos cuándo fue escrito la Biblia. and the Bible was written where God reveals himself, Y es donde Dios se revela, where God reveals his character, donde Dios revela su carácter. when we are guided how to live, Que cuando somos guiados de cómo vivir, when we are guided how to carry ourselves. guiados de cómo conducirnos. He teaches us how to pray, Y nos enseña cómo debemos orar. how to be a good citizen, how to be a good man, a good Cómo woman. ser un buen ciudadano, un buen hombre y He mujer de teaches Dios. us how to be a good parent, Cómo ser un buen how to pariente. be a good businessman, Cómo ser un buen hombre how to be successful. negociante. Cómo ser exitoso. It actually teaches us how to find our husbands or our wives. Cómo tratar a nuestros esposos, a nuestras esposas. Just read Proverbs. Solo lean Proverbios. How many times we're reading Proverbs with Luis and Herbert, and it's like, be aware of the women, be aware of this, be aware of that. Hemos leído mucho con
mis amados Herbert y Luis, y cuántas veces hemos leído que dice el libro de Proverbios que tengamos cuidado de tal cosa, tengamos cuidado de mujeres, tengamos cuidado de esto, de lo And otro. the Psalms, the Revelations, Y hay salmos o revelaciones, how to apocalipsis, worship, how to carry ourselves. diferentes partes de la Biblia que nos dicen cómo debemos de It's the adorar. scripture of God. Las escrituras. Is that La treasure palabra de that God Dios. has given us. This book is unmatched. Este libro no es como cualquier otro. It's indestructible. Es indestructible. It's undefeated. You know that around every 20 to 50 years, the medical books are not good anymore? ¿Sabes de que los libros médicos cada 20 a 50 años prácticamente se expira? Ya no están bien esos libros. Scientific books, science books. Libros científicos. I don't know if the young people remember, but when we went to college, every year there was a new edition. ¿No se acuerdan cuando estaban en la universidad de cada año había una edición nueva? You couldn't pass down your books to your other peermates or your brother and sister because it's, oh, there's a new edition. Y no podías pasar ese libro que tú tenías a otro colega de la universidad porque ya había otra edición nueva It's del like, libro. I wanted to buy books, get books from my friends, and then we get to class. Oh no, there's a new edition. There's a new discovery to the science book. You have to buy the new one. Y siempre que comprábamos libros o tal vez queríamos regalar un libro al amigo de la universidad, no, hay otra edición nueva ahora. What doctor is going to say, let me look at that medical book from 100 years ago ¿Qué doctor va a decir, déjame ver el libro médico de hace 100 años atrás to give you a good remedy and to see how you can be cured? para darte un remedio bueno para ver que pueda ser curado? What scientific says, let me look at that 50-year-old book to see the new discoveries that happened 50 years ago. ¿Qué científico va a decir, déjame ver ese libro que escrito hace 50 años para ver Algún nuevo descubrimiento o algo nuevo. But the funny thing is all these same scientific people and all the same doctors Pero saben que estos científicos y estos doctores are the ones who criticize and question the Bible. son los que cuestionan la Biblia. But the Bible was written around 2,000 years ago. La Biblia fue escrita hace Inspired. 2000 años atrás In 1,500 years of span. y dentro de 1500 And the años. accuracy and the revelation still remains. Y la revelación permanece. And we still preach from the Bible. Seguimos predicando de la Biblia. We still believe in the Word of God. Seguimos creyendo en la palabra de Dios. Prophecies are still being fulfilled. Las profecías se And siguen when we cumpliendo. pray the scriptures, Y because there's cuando power in praying the Oramos scriptures, las escrituras porque hay poder we en las see the healing and escrituras. we see the deliverance. Miramos We see the la power of sanidad God. y el poder de Dios. So people can change their books from time to time. Entonces la gente puede cambiar su libro And they a can otro libro criticize the Bible. y pueden criticar la Biblia. But they cannot criticize Pero lo que no pueden criticar the truth of the Bible. es la veraz, What the Bible still La does in verdad. people. lo que la Biblia aún And the hace. revelation that gives the people and the Christians that we still go by the La scriptures. revelación que hace, que da a las personas la escritura. So whenever you're going through any type of situation, Entonces, cuando estés pasando por cualquier situación, I want to remind you today, quiero recordarte hoy, activate the Word of God. activa la palabra de Dios. Go back to the scripture. Regresa a la escritura. When we are sick, Cuando estamos enfermos, before taking any medicine, pills, antes de tomar cualquier medicamento o declare the pastilla, Word of God. declara la palabra de Declare Dios. Isaiah 53, 4-5. Declara el libro de Isaías And 53. say, surely He took up my pain and before my suffering. By His wounds we are healed. Whenever you feel discouraged or broken, go back to the scriptures Cuando te sientas desanimado, regresa a la and escritura declare God's promises. y declara las promesas de Dios. You are my rock. Tú eres mi roca, You are the one who lifts my head. el que levanta mi In cabeza. you I will trust. En ti confiaré. You are my strong rock. You are my fortress. Tú eres mi fortaleza. When you feel like the devil is attacking you, Cuando sientes que el enemigo te está you're atacando, going through your darkest moments, estás pasando por tu momento más oscuro, stand firm on His word permanece firme en su and palabra declare Psalms 23:4. y declara Salmos 23:4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, Aun cuando camine por las tinieblas, I will fear no evil, no temeré ningún mal, for you are with porque me. tú estás conmigo. We remember as a church that when the church is attacked, Recordemos, iglesia, cuando la iglesia esté atacada, let's just remember Matthew 16:18, Mateos 16, that the gates of Hades will not prevail against the church. que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. When you feel down and you feel like you can't go on, Cuando sientes que ya no puedes seguir más, declare God's strength over your life. declara la fortaleza del Señor sobre tu vida.
I can do all things through Christ who strengthens me. Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. It's the scripture that refreshes our soul. Esa es la escritura que refresca el We alma. have to go back to our sword, church. Regresemos a esa espada, iglesia. We have to go back to love the word of God. Regresemos a amar la palabra de Dios. Let's go back to memorizing the scriptures. Regresemos a memorizar las escrituras. Try one. What we were doing, my wife and I were doing. Let's try once every 2 weeks and repeat it back to each other. Yo y mi esposa estábamos memorizando la escritura una cada 2 semanas y vamos a repetirla el uno al We otro. were just talking about it a couple weeks ago. Remember when we used to memorize these verses? Y lo hablamos hace unas semanas atrás. ¿Recuerdas cuando nosotros memorizábamos las We need escrituras? to go back to remember the verses. Tenemos que volver a memorizar las And we got escrituras. to learn and memorize like 20 of them. Y pudimos memorizar como 20 escrituras. And we were like going back to back. This says this says that. Y esto dice lo otro. Because there's something beautiful when you know the scripture. Porque hay algo maravilloso cuando tú conoces la escritura. Did you know that when the enemy attacked Jesus? ¿Sabes que cuando el enemigo atacó a Jesús, And I'll end with this. When the enemy attacked Jesus, cuando el diablo atacó a Jesús, now when he started fasting, not on the day 1, not on the day 2, no atacó a Jesús el día 1, día 2, cuando Jesús not on estaba the day ayunando. 3, not on the day 5. Tampoco día 3, tampoco día He 5. came and tempted Jesus El diablo vino y tentó a Jesús on the day 40th. en el 40 día de su When Jesus ayuno. was at his weakest, Cuando Jesús estaba en su momento más débil, when the Bible says that he was hungry. cuando la Biblia dice que tenía hambre. So when Jesus was at his lowest, Entonces en ese momento cuando Jesús estaba bien débil, strength-wise, when he was at his weakest, físicamente, the enemy comes and attacks him. el enemigo vino y lo atacó. And when the enemy attacks him, do you know how Jesus responded? Y cuando el enemigo vino a atacarlo, ¿sabes cómo Jesús respondió? When the enemy questioned the identity of Jesus. Cuando el enemigo cuestionó la identidad de Because the first Jesús, thing that the enemy questions is your identity. porque lo primero que el enemigo hace es ataca This tu is why I'm identidad. in this series, to make sure we know who we are. Por eso esta serie, porque necesitamos saber quiénes Because he somos. questioned Jesus, Porque if él you are the Son of cuestionó God. a Jesús. Si tú eres el Hijo de How many Dios, times has the enemy questioned our identity? ¿cuántas veces el enemigo ha cuestionado you nuestra sure you're identidad? Christian? ¿Eres Are you seguro de sure que eres you're a man or cristiano? woman of God? ¿Eres seguro de que eres Are un you hombre o sure mujer you're de that Dios? worshiper? ¿Eres seguro de que eres ese Are adorador? you sure you are who people say you are? ¿Eres seguro de que eres esa persona que But this dices is que what I eres? love about my Pero eso Jesus. es lo que yo amo de mi Jesús. He didn't waste time to argue. Él no perdió tiempo He para says, argumentar. this says the Lord. Él dijo, esto This dice is what the el scripture Señor. says. Esto es lo que dice la palabra. Every time Jesus was attacked and questioned, Cada vez que Jesús fue atacado y se le fue he cuestionado, responded with the scripture. él respondía con la Jesus escritura. himself responded with the scripture. Jesús mismo respondía con la Jesus escritura. himself used his word, his Jesús sword. mismo usaba su espada, Jesus la himself palabra, strengthened himself with the word. y se fortalecía con la palabra You de know what's Dios. the book in the Bible that Jesus repeated the most? ¿Sabes cuál libro de la Biblia Jesús repitió más? Isaiah. El libro de Isaías. This tells me that Jesus was in the word. Esto me dijo que Jesús estaba en la palabra. He was always inspired by the Siempre word. fue inspirado por la He Biblia, was always la palabra. walking in the word. Caminaba esa palabra. There was nothing else coming to his mind or his heart because he was filled with the word. No había nada que venía a su mente o a su corazón porque él estaba This is lleno why de la the Bible palabra de says Dios. that from the abundance of our heart speaks the mouth. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón So I habla want la to ask boca. you today, Entonces te quiero what preguntar is hoy, coming out of your ¿qué mouth? está saliendo What de is tu coming boca? out of your ¿Qué heart? está saliendo de tu Because corazón? whatever is coming out Porque lo que está saliendo de is what ti you're filling yourself with. es de lo que tú te estás When we are llenando. filling ourselves with the Y promises cuando of nosotros God, nos estamos llenando de when we las are filling promesas de ourselves with Dios, the word of cuando God, nos llenamos de la when palabra we're de filling Dios, ourselves with what God cuando nos declares llenamos de lo que and Dios the promises declara, of God, las promesas de this Dios, is what's going to come out of our esto mouth. es lo que va a This is salir de what's nuestra going to come out of our boca. heart. Y esto es lo que va a I don't salir know de who am nuestro I corazón. preaching today. Yo no sé a quién I estoy don't know who I'm predicando. declaring this Yo no truth sé qué es lo que today. estoy declarando. But when it needs ¿A to quién come estoy out of your declarando? mouth, husband, when it needs to come out of your Pero mouth, lo que tiene que wife, salir de tu boca, is the esposo o promises esposa, of God. son las promesas Is de the Dios. blessings of Son las God. bendiciones de Dios. Not curses. No son maldiciones. not all this nagging eso- and nagging. Let the promises come out Que of las your mouth. promesas de Dios salgan de tu boca. Let the promises come out of your heart. Que las promesas de Dios salgan de tu corazón. Regardless of what your husband is No doing. importa lo que la esposa está I know haciendo. you're a man of God. Yo sé que tú eres This un is hombre what de the Dios. Bible Eso es lo says. que la Biblia dice. You are righteous. Lift up your hands, man of Levanta God. tu cabeza, hombre de Dios. You're the household of this Tú house. eres sacerdote de esta You're a casa. man of prayer. Tú eres el hombre de You're a oración. preacher. Tú eres un predicador. Anoint him if it's necessary. Pour some oil if it's necessary. Unge su cabeza si necesario con If you aceite. want some olive oil, Si whatever it tienes is. olive oil, aceite de oliva, W3, W40, pour
pour some oil. Póngaselo a su esposo. But whatever comes out of our heart, Pero de lo church, que sale de nuestra boca, whatever comes out of our mouth, de nuestra boca, is what we're feeding ourselves with. es de lo que nos estamos Whenever you alimentando. speak with someone else, Cuando tú hablas con otra speaks a lot persona, of what you're hearing, habla de mucho de lo que tú estás speaks a lot of escuchando. what you're listening Habla to. mucho de lo que tú estás Of what you're escuchando, watching. de lo que estás So I'm viendo. telling you today, Entonces te digo hoy, it's complaining coming out of you. si hay quejas saliendo de tu boca, It's a lot of whys. hay muchos porqués. Or is it the word of God, the promise of God coming out of your mouth? ¿Son quejas, preguntas o si es la palabra de Dios que What está is saliendo coming de out of ti? your interior? ¿Qué está saliendo de tu interior? What is coming out of whenever you're in your family and your friends? ¿Qué está saliendo cuando tú estás con tus amigos, I'm con not tus talking about when we're together gathered familia? in church. No estoy hablando de que ahorita como estamos juntos Because como here we iglesia. all have the ties. Well, we don't wear ties, but we all look aquí- good and we all speak the Christian language. Porque aquí todos nos vemos bien y hablamos la palabra de Dios. Let's be honest. Vamos a ser honestos. Let's take some skeletons out of the closet. Vamos a sacar unos esqueletos del We all closet. learn how to be good Christians on Sundays. Muchos de nosotros hemos aprendido a ser buenos But when we're cristianos los having those domingos. conversations with our friends that are non-Christians, Pero cuando tenemos esas conversaciones con nuestros amigos que no son when the cristianos, people over there at work and a Cuando break room, cuando when the estamos allá en el trabajo, serpents are coming out of their mouth, cuando estamos en el trabajo allá con los compañeros de trabajo y What is coming out serpientes of ours? salen de la boca, ¿qué está saliendo de nuestra boca? what is in our mind? ¿Qué está en nuestra mente? What is the one thing that is producing in our hearts? ¿Qué es la cosa que se está produciendo en nuestro corazón? That's why we have to be careful Por eso debemos tener what cuidado. we watch and what we hear. Lo que vemos, lo que escuchamos. This is why I believe sometimes, church, Por eso yo creo, iglesia, that the power of God and the promises of God and the miracles are lacking in the church que el poder de Dios y las promesas de Dios y los milagros de Dios están en escasez. because we're filling ourselves with everything else but the Word of God. Porque nos estamos llenando de todas las cosas y menos de Dios. We're filling ourselves with what everyone is saying but the scriptures, but the Nos promises. estamos llenando de lo que todo el mundo dice, menos las escrituras. la And I palabra. remember when God called, Y yo me acuerdo cuando el Señor habló. I said, God, there's too many pastors out there already. Cuando el Señor me llamó, yo le dije al Señor, Señor, hay demasiados pastores ya. You don't need another crazy one. No necesitamos otro pastor There's too como many yo. churches out there. Ya hay suficientes iglesias. Are you sure about this? ¿Estás seguro? But if you want me to do this, Pero si tú quieres que yo haga what esto, is my message? ¿cuál va a ser mi mensaje? Give me a message. Give me something that you want me to remind the Dame un people. mensaje y dame algo que tú quieres que yo le I recuerde don't a want to tu talk about pueblo. what everyone else is talking Yo no quiero about. hablar lo que todo el mundo esté About hablando. money and De, richness. ganancias, de And spend riquezas. 20, 30 minutes about how good I am. Y tomar 20, 30 minutos de decir qué What do you want bueno me yo to soy. talk about? ¿Qué quieres que yo haga, What do you want me to Señor? be my central message Sunday after ¿Qué Sunday? quieres que sea mi mensaje central domingo tras And you domingo, already Señor? know Y tú ya lo sabes. because maybe you're already tired of it. Porque ya estás But I'm cansado gonna del die mensaje. preaching this message Pero me voy a morir because predicando this is este what God mensaje. called me to. Porque a esto el Señor me llamó. Remind my people that I am the same God. Recuérdale a mi pueblo que yo soy el Remind my mismo people that Dios. you're true to His word. Recuérdale al pueblo Remind my people that His promises are true. que las promesas de Dios son verdad. Remind my people that we need to go back to the scripture. Recuérdale a mi pueblo que tenemos que regresar a la escritura. I know other churches spend 15 minutes about how good this and that it is. Testimonies of like 20 minutes that have nothing to do. Yo sé que hay muchas iglesias que pasan 15 minutos hablan de testimonios que no tienen nada que ver con 5 la or 10 palabra. minutes before they finish their sermon, Y antes, 5 o 10 minutos antes de terminar, they give one verse, dan un versículo they mask it out a little bit, and they finish their sermon. y luego terminan su. Sometimes Sermon. I look at my verses when I'm doing the slides, A veces veo los versículos bíblicos and I feel bad, but I don't feel bad for the media people mientras estoy preparando because el sermón it's a lot of clicking. y veo todos los versículos bíblicos que tengo para ese And I'm sermón de like, ese oh God, I día. have 15 verses for this Sunday. Y me siento mal por la media en la iglesia porque hay tantos versículos que tengo que voy a tener en la There was a pantalla. Sunday I had to delete a couple because there was like almost 18, 20 verses in a Sunday. Hubo un domingo que tuve que remover unos versículos But the truth de is, la pantalla porque habían muchos. Pero la verdad there's es, nothing good about me. no hay nada bueno de mí. The only thing that I can inspire you is what the Bible has inspired me. La única cosa que puedo inspirarte es cómo la Biblia me ha inspirado a mí. And that is the credibility and that is the truth of the gospel. Y esa es la credibilidad y la verdad So I del personally, I always evangelio. go to the scripture. Por eso siempre voy a la escritura. So today, church, Hoy, iglesia, let us go back to love the scripture. regresemos a amar la escritura. Let us go back to cherish the word. Regresemos a apreciar
Let us go back to bringing your Bibles to church. Regresemos a volver a traer nuestras Biblias I don't know, I'm a la thinking iglesia. maybe not to put the verses on the screen anymore. Yo estoy pensando tal vez cuando regresemos a la escuela no poner los versículos en I la was pantalla. Ya remembering, más. I love the sound of pages. You know that sound? Me estaba acordando, amo las páginas de la Biblia cuando vas a la siguiente página, You know- página. Ese es ese You know sonido. that sound? ¿Sabes ese sonido? Cuando estás pasando por las páginas And then you hear that y escuchas because you can't find the verse. porque no puedes encontrar el versículo en la Biblia. And you say, who is there? Amen. ¿Y quién está ahí? Amén. That's how you know how I fell in love with the Word of God? ¿Sabes cómo fue que me enamoré de la palabra? Because I was embarrassed. Porque estuve avergonzado. I went to a Bible a few years ago. I went to a church several years ago. Fui a una iglesia hace unos años atrás, Long time ago. hace mucho tiempo, And they called David, Daniel, the book of Daniel. y llamaron, estaba del libro de Daniel. I have to confess, I could not find Daniel in my Bible. Teníamos que ir al libro de Daniel a la Biblia y I no podía went left. encontrar. I knew it was in the No Old podía Testament. encontrarlo. Yo sabía que estaba en el I Viejo knew it was one of the Testamento, prophets. sabía que era uno de los I profetas, could not find pero Daniel. no podía encontrar el libro de And I think Daniel. God allowed it. Y yo creo que Dios lo Because permitió, I spent like a couple minutes. porque estuve ahí unos minutos And the preacher said, if we're there, say amen. y el predicador decía, si ya están ahí, digan And amén. the whole church said, Y amen. toda la iglesia dijo, I amén. wanted to raise my hand Y and yo said, quería preacher, levantar la mano y decir, predicador, I don't think my Bible has Daniel because yo I creo can't que mi find Biblia it. no tiene el libro de Daniel porque no lo puedo encontrar. So when they say amen, Entonces cuando and todos everybody dijeron read the amén Bible, y cada know uno what leyó I la did? Biblia, ¿sabes lo que yo I hice? just left the Bible open. Dejé la Biblia And abierta I pretended like I was reading, y pretendí de que estaba leyendo but I Daniel, never reached to Daniel. pero nunca llegué al libro de Daniel. And I went home Y cuando yo regresé a la and I iglesia, repented. I asked God for forgiveness. me arrepentí y le pedí perdón a Dios. Because I knew so much about soccer. I knew so much about movies. Porque yo sabía mucho de fútbol y de las And I películas. had all this information about who played this team and who's been in that movie. Y sabía quién jugaba para este equipo y sabía de esta I película. couldn't find a book in the Bible. Pero no podía encontrar ese libro And I en called la myself Biblia. a Christian Y dije yo, y me llamo for cristiano more than 5 years. por más de 5 años. But I didn't know the scripture. Pero no conocía la I didn't know the escritura. books of the Bible. No sabía los libros I de didn't la know the Biblia. disciples. No conocía quién eran How los can I discípulos. say that I love God and I love Jesus? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios y a And I don't know the Jesús? scripture. I Y no don't love conozco it. la I don't escritura cherish the word. y no aprecio la escritura. So I don't know what does to you. Entonces no sé I hope it de stirs ti. something in us and everyone who's watching. Yo espero que esto pueda alientarte y te pueda inspirar For us to open the Bible again. a que vuelvas a abrir la Love the Biblia Bible. y amar la Biblia. And when you get to Revelation, Y que cuando llegues a you Apocalipsis, see like, blessed is the one who reads this book. este libro de Apocalipsis dice, bendito, bienaventurado es que lee You read that, that's este the libro. only book that you are blessed to read that chapter. Y tú lees que ves de que este es el único libro en la Biblia que dice, It's the bienaventurado only aquel book que that lee. is Jesus himself telling John to write. Y este es el único libro en la Biblia en la cual Jesús le dice a Juan que escriba. Because all the other books are inspired by the Holy Spirit. Porque todos los otros libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu But the book Santo. of Revelation, Pero el libro de Apocalipsis John is taken to heaven. es cuando Juan es llevado al And cielo. Jesus is there, says, write, John, Y Jesús le write. dice a Juan, Juan, escribe, The escribe. Bible is beautiful. La Biblia es maravillosa. I love the Bible. Amo la Biblia. I love the scripture of Amo God. la escritura, la palabra de Dios. We need to go back to love the Bible. Tenemos que volver a amar la escritura. And I want us to pray today for that Quiero love, orar por ese amor, for us to go back to loving the Bible. que volvamos a amar la Biblia. For one day, Que por un día, you know, the same way when we forget our phone at home. ¿sabes eso cuando olvidas su teléfono en la casa? I know it's not the ones here, but the ones who go to another church. They get anxious when I don't have their phone with them. Nos ponemos ansiosos cuando no tenemos el teléfono. What if someone is gonna call me? Es que si alguien me llama, What if the president texts me? que si el presidente me textea, Or what if somebody liked my message on o Instagram? si alguien le dio like a mi mensaje en We Instagram. all gone through that where we go to a place without a phone. A todos nos ha pasado, ¿verdad? And even one of those older folks that we grew up without phones. Y aún nosotros los más grandes que crecimos sin teléfono. Remember when we used to go places and we didn't have a phone, nobody could communicate with us? ¿Se acuerdan ustedes, los más grandes, que no teníamos teléfonos y no había forma de comunicar? You had to go home and you would press messages recording. You click on it
y teníamos que regresar a la casa y ahí fue donde presionábamos el botón para escuchar los mensajes de young voz. people are like, what is this talking about? Los jóvenes no saben de eso. And you hear a teet and all the messages that you had. Y escuchabas el ting y escuchabas los mensajes Today, God is de telling voz. us that teet. Ahora el Señor nos está God has a message for us in His mandando scriptures. ese mensaje que Dios tiene para nosotros. So I want to pray. Entonces quiero que oremos. Father, I pray in the name of Jesus Señor, oro en el nombre de Jesús, for us to love the scripture again. que nosotros podamos volver a amar las We want to go escrituras. back to the scriptures and your promises, Lord. Regresemos a las We promesas. want to go back to loving your word, Queremos volver a amar tu palabra. for you to inspire us through your word, Inspíranos con tu palabra. for you to guide us through our word. Guíanos por medio de tu palabra. Father, we want to love your promises again. Señor, queremos volver a amar tus promesas de nuevo. Put that desire in our hearts. Pon ese deseo en nuestros corazones. Put that desire in our hearts, Lord, Pon ese deseo en nuestros corazones to love the scripture, para amar la escritura, to open the scriptures daily, para abrir la escritura diariamente, to fill ourselves of that fountain of revelation para poder ser llenos de la fuente de tu revelación, where you are revealed, Jesus. donde tú eres revelado, Let us Jesús. love the scripture again. Volver a amar la escritura Let us otra love vez. your promises again. Volver a amar tus promesas de nuevo. So many of our brothers Tantos de nuestros hermanos being killed and que persecuted están siendo matados y perseguidos and can't have a Bible with them. y no pueden ni tener una Biblia con ellos. Let us love the scriptures again, Lord. Ayúdanos a volver a amar la escritura, Let us desire to read your word. a poder desear leer la palabra, Let us desire to learn and memorize verses again. a desear a memorizar versículos bíblicos, Let us desire, oh Lord, to read your scriptures que podamos desear leer tus escrituras, and to desire to see those words come true and alive in our lives. desear ver que esas palabras sean realidad en nuestras vidas. Father, we are going to be a church that remains on the word. Señor, vamos a ser una iglesia que vamos a permanecer en tu We're palabra. going to remain firm in your promises, Lord. Vamos a permanecer firmes en tus promesas. We'll never lean left or lean right. No nos guiaremos ni a la izquierda We ni a will la always derecha. stand firm on your promises. Nos pararemos firmes en tus promesas. And whatever message it is, Que cualquier mensaje que from fuera, Genesis to Revelation, desde Génesis al libro de we will Apocalipsis, preach it. lo We predicaremos, will believe it, Lord. lo creeremos, For I'm not ashamed of the gospel, porque no tengo temor For del there's Evangelio, power of salvation. porque es poder para For it's your salvación revelation, Lord. de tu revelación. We give you all the honor and all the glory today. Te damos la gloria y We la honra. praise you, Jesus. Te adoramos. We honor your word today. Honramos tu In the palabra. name of Jesus, we thank you, Lord. En el nombre de Jesús. Hallelujah. We praise you, Jesus.